बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 3 अगस्त है। इस वीडियो में बात करेंगे उस बड़ी और अहम तरीन ख़बर के हवाले से जो अपने इम्पैक्ट के एतबार से बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि आइंदा जो मुल्की मंजरनामा है वो जुड़ा हुआ है इस खबर के साथ। एक अहम तरीन इजलास बुलाने की अब तैयारी की जा रही है, समरी बाकायदा अरसाल कर दी गई है और ये इजलास वो बड़ा फ़ैसला करेगा जिसके तहत पाकिस्तान का आइंदा सियासी मंजरनामा क्या होगा उसके हवाले से फ़ैसला होगा। इस तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब किरदार बहुत अहम है। वो जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि टू वॉक द टॉक, कि आप बातें तो करते रहे, आइन की कानून की जो दलीलें आप देते रहे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ कर अपनी तकारीर में जो आप गुफ्तगू करते रहे, अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला अब इस बात का तयन करेगा कि इंतखाबात 2023 में होंगे पूरे पाकिस्तान में, या फिर अब ये मामला एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए इल्तवा का शिकार हो जाएगा। आपके इल्म में है कि मौजूदा असम्बली इसके ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा अब आप समझ लीजिए कि 9 दिन बाकी हैं। वो भी उस सूरत में अगर 12 अगस्त को रात 12 बजे अपनी मुद्दत ख़त्म करने के बाद ख़ुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाती है, उस सूरत में 60 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। लेकिन हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद ये बात वाज़ेह कर चुका है कि वो असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं होने देंगे। 1 या 2 दिन पहले असम्बली को तहलील करेंगे, जिसकी वजह से 90 दिन उनके पास क्रिएट हो जाएंगे कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। अब ये तो है वो आइनी ज़रूरत जिसके तहत इंतखाबात होने हैं 90 रोज़ में। लेकिन बहुत ही अहम मामला है कि अगर 8 या 9 अगस्त को भी असम्बली तहलील कर दी जाती है, उस सूरत में अब 5 से 6 दिन बाकी बचे हैं और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए अब समरी भेज दी गई है। ख़बर की तफसील मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं आपको इसके इम्पैक्ट के एतबार से बता दूँ कि बहुत ही अहम मामला है जिसके हवाले से फ़ैसला होना है। और वो फ़ैसला है कि पाकिस्तान में जो आइंदा आम इंतखाबात होने हैं, क्या वो इंतखाबात नई मरदमशुमारी जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसके तहत किए जाएंगे। अगर नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर देता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसको चेयरमैन के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हेड करते हैं, उसमें चारों सूबों के वज़राए आला शामिल होते हैं और 3 इसके मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट करते हैं। वो अमूमन वफाकी काबीना से होते हैं, उसमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के वज़ीर हो गए, इसी तरीके से फ़ाइनेंस के और एक वज़ीर और है। अब इन्होंने फ़ैसला करना है कि नोटिफाई किया जाता है नई मरदमशुमारी को या नहीं। अगर नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि डीलिमिटेशन की तरफ, नई हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे और फिर मामला जो है वो एक आइनी बहरान का शिकार हो जाएगा। वो किस तरीके से, उस तफसील पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ख़बर क्या रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अहम क्यों है और ये सारा मामला अब एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ क्यों जाता हुआ नज़र आ रहा है कि एक नया गवर्नेंस मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। उसके लिए कौन से इंडिकेटर्स गुज़श्ता 3 दिनों में ख़ास तौर पर सामने आए हैं, जिस पर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी को तकरीर करते हुए भी देखा, बिल की कॉपियां फाड़ते हुए भी देखा। लेकिन जब वक्त आता है कि आप हुकूमत का जो जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, आप तो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस डबल गेम को अब ज़्यादा जारी नहीं रख सकती। उनको ब्लैक एंड वाइट में अब फैसला करना होगा। ये जो ग्रे एरिया जिसमें पीपल्स पार्टी वक्त गुजार रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक्शन जो हैं उनके हवाले से ये भी कहती है कि हम उसकी राह में रुकावट बने हुए हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, चाहे पंजाब के इंतखाबात का इल्तवा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का इल्तवा, इसमें पीपल्स पार्टी जो है मुकम्मल पार्टनर, फैसिलिटेटर और अबैटर के तौर के ऊपर काम करती रही है। बाद में ये कहते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली जमात है, हम आइन की खालिक जमात है। अब ख़बर जो आई है वो मैं आपको बता दूं, और ये सारा मामला, इस पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना मौक़िफ़ इस हवाले से जो पहले सामने आया था, जिस पर अब वो यू टर्न ले चुके हैं, वो ये था कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, उसकी वजह से इंतखाबात बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अब मामला वहीं पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ये कह दिया कि नई मरदमशुमारी पर, डिजिटल मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना है। लेकिन वो पहले सिर्फ एक बयान था, अब प्रैक्टिकली उसके लिए समरी अरसाल कर दी गई है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से खबर यह है कि जनाब वज़ारत मनसूबा बंदी और तरक्की ने 2023 में होने वाली
پہلی ڈیجیٹل آبادی اور ہاؤسنگ مردم شماری کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے سمری ارسال کی ہے۔ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو ہے، جو ادارہ شماریات ہے، اس نے مردم شماری مکمل کر کے اس کے نتائج بھی مکمل کر لیے ہیں، جنہیں اب منظوری کے لیے اور رہنمائی کے لیے CCI کو، کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بھیجا گیا ہے، اور تصدیق یہ کی گئی ہے کہ جو وزارت منصوبہ بندی ہے اس کی سمری سے سیکریٹریٹ کو، کیبنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اجلاس بنائیں، آپ اس کو منظور کریں، نوٹیفائی کر دیں۔ اور پھر یہ جو سمری ہے، اس کا مطلب، اس کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آثار بالکل نظر آ گئے ہیں کہ اگلے چند روز میں جو مردم شماری والا معاملہ، اس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ اب جولائی کے مہینے میں بھی چل رہا تھا کہ شاید 25 جولائی کو اس کا اجلاس ہوگا، پھر 2 اگست کی تاریخ آئی، لیکن سمری جو ہے وہ ابھی تک ارسال نہیں ہوئی تھی۔ اب جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ سمریاں جو ہے، سمری ارسال ہو گئی ہے، اجلاس ہوتا ہے۔ اب اجلاس کے حوالے سے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر اجلاس یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نئی مردم شماری کی طرف جو ہے وہ نوٹیفائی ہونی ہے، اور نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، اور حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہونا ہے، تو اس کا مطلب پریکٹیکلی سپیکنگ یہ ہے کہ اگست کے فار ایگزامپل 8-9 تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، یا 11 تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد 6 سے 7 دن میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ قائم ہو جاتا ہے، اور جب نوٹیفیکیشن اس کا ہو جاتا ہے نئی مردم شماری کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ چلا جائے گا۔ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں، جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت حلقے جو ہیں ان کی جو تقسیم ہے، سیٹیں جو ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہوں گی، پنجاب کی کم ہو جائیں گی، بلوچستان کی بڑھ جائیں گی۔ اس صورت میں جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو نمبرز ہیں، نمبرنگ بھی چینج ہو جائے گی۔ اس سارے پروسیس میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اب 3 سے 4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ نومبر دسمبر سے آگے تک چلا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے اوپر اعتراضات، اور کورٹس میں وہ معاملہ ڈیلیمیٹیشن کا، کوئی متاثرہ فریق ہیں وہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں، حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی، یا یہاں پر کاؤنٹنگ درست نہیں ہوئی، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو وہ پروسیس نپٹانے میں اگین 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہی جب یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن شیڈیول ان نئی حلقہ بندیوں کے تحت جاری کرے گا، اور الیکشن شیڈیول بھی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت منیمم آف 54 ڈیز، 54 دن درکار ہیں، 54-55 دن کا جو ہے وہ الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا کہ کس تاریخ تک نامینیشن پیپر جمع کروائے جا سکتے ہیں، سمبلز کے الاٹمنٹ کا معاملہ ہے، بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہے، جو اسی طریقے سے پولنگ بوتھ ہیں، اور مختلف الیکشن کے حوالے سے سٹیپس لینے ہوتے ہیں، ان تمام کے حوالے سے فیصلے پھر ان دنوں میں ہونے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ فرینکلی اسپیکنگ مڈ 2024 یعنی کہ سال 2024 کے وسط میں، وہ بھی اگر ول ہوئی کہ کروانا ہے تو پھر معاملہ اتنا تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک جو موقف لیتی آئی ہے، وہ موقف یہ لیتی آئی ہے کہ اس وقت 2 بڑے صوبے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، جہاں پر نگران حکومتیں موجود ہیں، جہاں پر عوام کی منتخب نمائندہ جمہوری حکومتیں موجود نہیں ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اپوائنٹڈ ہیں، وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، لہٰذا وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ان 2 بڑے صوبوں کی نہ تو نمائندگی کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے بہاف پہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ معاملہ غیر آئینی ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی خود ایک صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے سندھ کو، اور سندھ کے معاملے کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، تو پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ اعتراض اٹھا سکتی ہے، بلکہ خود بطور نمائندہ اور اپنی پریزنس ہوتے ہوئے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں خود بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھا کے اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جب اب پیپلز پارٹی کو اس گرے ایریا سے نکل کے بلیک اینڈ وائٹ میں آنا ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نومبر سے آگے نہیں جانے دیں گے الیکشنز کو، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو اور 60 روز میں انتخابات ہوں، اکتوبر کے مہینے تک جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد 8-9 اکتوبر تک ہو جائے۔ لیکن اگر اتحادی کہتے ہیں تو ہم 90 دن کے لیے بھی تیار ہیں، جس کا مطلب ہے نومبر۔ اب اگر پیپلز پارٹی سارے معاملے میں حصہ دار بنتی ہے اور نوٹیفائی کرنے میں نئی مردم شماری کو اس کا حصہ بنتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آن دا فیس آف اٹ، بظاہر جو مرضی کہے، لیکن اندر سے پیپلز پارٹی خود اس بات کی خواہش مند ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے، یا کم از کم یہ ضرور ہے کہ جو پارٹیز
चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ना हो बल्कि मामला 2024 में चला जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी अभी इतनी नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका वोट बैंक क्योंकि इंटैक्ट है, इलेक्शंस का रिज़ल्ट कोई नहीं मानेगा, अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गिरफ़्तार होना है, नाअहल होना है, उनकी पार्टी का ज़ोर तोड़ना है, वो सारे इक़दाम हमारे खाते में ना पड़े, लिहाजा एक लंबा केयर टेकर सेटअप आ जाए। दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं जो ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाएँ, और वापस भी आएँ जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बन चुके हों, वो अपने ऊपर से नाअहली जो है वो ख़त्म करवाएँ, अपने आप को मुकदमात से क्लीन चिट दिलवाएँ। वो भी आपको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में दे दी जाती है, जिसको नाअहल करना है उसके लिए भी 100 तरीके, जिसको नाअहली से बचाना है, निकालना है, उसके लिए भी 100 तरीके। तो काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद मिड सितंबर के बाद नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, वो उस प्रोसेस से निकलेंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन ही वो उसी सूरत में कर सकते हैं, और वो जो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में जो ख़तरनाक और आप समझे कि तबाहकुन बात है, वो तबाहकुन बात ये है कि गुज़श्ता 3 रोज़ में कौमी असम्बली में हमने एक अजीबो-गरीब किस्म का सर्कस देखा। पाकिस्तान का वो इदारा जिसका काम कानून साज़ी है, पाकिस्तान की आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे जिन्होंने किस्मत का फ़ैसला करना होता है, वो एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल हुए हैं, जिसको कोई इल्म नहीं, कोई रीज़निंग नहीं है। हाफ़ सेंचुरी मुकम्मल की है कानून साज़ी की, ऐसे ऐसे बिल जिनका इल्म जो मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट डाले हैं उनको भी नहीं। मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँगा। जिस वक्त कौमी असम्बली में कानून साज़ी होनी होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अगर ऐवान में किसी में सेनेट में बिल इंट्रोड्यूस होता है या नेशनल असम्बली में, उसके बिल को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीक़ाकार होता है। कोई भी मामला जो उससे मुतासर होते हैं लोग, जिस शोबे की कानून साज़ी की जा रही है, उसके ऊपर बाज़ औक़ात ओपन हियरिंग भी की जाती है। बिल जो है उसका ड्राफ्ट फाइनल होने से पहले कायमा कमेटी को भेजा जाता है। कायमा कमेटी जो है, फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मीडिया के हवाले से आपने कानून साज़ी करनी है, मीडिया के हवाले से करनी है, आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से करनी है, तो जो जो उसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे उनका इनपुट लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कानून साज़ी को कैसे मौसर और बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। उसकी एब्सेंस में 50 से ज़ायद 53 बिल 2 दिन में कौमी असम्बली में जनाब आए, ना उनकी कॉपीज़ तकसीम की गई, मेंबरान को पढ़ने के लिए नहीं दी गई। इसी तरीके से जब भी कोई बिल पास होना होता है, हमारी रेगुलर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कौमी असम्बली कवर करते हुए मुझे 1.5 दहाई से ज़्यादा हो चुका है, हमेशा जो बिल इंट्रोड्यूस होता है और जिसने पास होना होता है उसकी कॉपी प्रेस गैलरी तक में रखी जाती है, ताकि मीडिया के ज़रिए इल्म हो कि किस किस्म का बिल आ रहा है, और कौमी असम्बली की वेबसाइट पर जो है वो बिल और उसकी कॉपी अवेलेबल होती है। ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। टाइटल रीड आउट किए गए हैं और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो जमातें हैं वहाँ पर नीचे बैठे हुए लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया, वो हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसके ऊपर सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे। देखें, बिल अगर इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में, यहाँ से वो चला जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन का टाइम है उसको पास करना है। अगर नहीं करते तो फिर उस सूरत में बिल लैप्स होता है। यहाँ पर मामला ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब बिल तो इन्होंने पास कर दिया, सदर दस्तखत करेंगे तो कानून बनेगा। अब सदर मुमलिकत की जो मुद्दत है वो 8 सितंबर को पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो कायम मकाम सदर बन जाएंगे, उनकी जगह आ जाएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से होगा कि सादिक सिंजरानी साहब जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, सादिक सिंजरानी साहब उनके ऊपर दस्तखत कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो सेनेट है वो उसी हिसाब से पास करेगी कि सदर मुमलिकत मौजूदा जो आरिफ अलवी साहब हैं वो जब घर चले जाएँ, उसके बाद वो बिल सामने आए और वो फिर कानून बन जाए। जिसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो केयर टेकर सेटअप है उसको एम्पावर कर दिया गया है कि वो एक तकरीबन वो तमाम फैसले जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत करती है वो तमाम फैसले कर सकते हैं। हालांकि जो कानून और आइन है उसकी रूह के मुताबिक जो केयर टेकर सेटअप आया है, जो निगरान हुकूमत आई है, वो 1 पॉइंट मैंडेट के साथ आना है उसने कि यहाँ पर मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए एक बेहतरीन फ़िज़ा बनाए, उसके लिए इक़दाम करे और डे टू डे अफेयर्स के हवाले से वो फैसले कर सकते हैं। वो ऐसे बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते जिनका इम्पैक्ट आने वाले सालों पर हो, जिनको आने वाली हुकूमत रिवर्स ना कर सकती हो, ना ही वो डील कर सकते हैं बैरूनी दुनिया के साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ।
لیکن وہ تمام پاورز بھی اسی قانون سازی کے تحت کر دی گئی ہیں، اور جتنا امپاور کر دیا گیا اور یہ نئی لیجسلیشن کر دی گئی ہے، یہ وہ گورننس ماڈل ہے جس کے تحت موسٹ پروبیبلی جو چیزیں اور ان کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں امینڈمنٹ، توہین پارلیمنٹ بل، یہ تمام بل کے اب آپ اس کے اوپر تنقید بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جناب اٹھا کے اس تنقید کرنے کی وجہ سے بند کر دیا جائے گا۔ یہ سارا کام جو ہے وہ اب پریکٹیکلی اس پوائنٹ پر آ چکا ہے جہاں پر اب یہ 3 سے 4 دن کی بات ہے اور یہ سیاہ اور سفید میں یہ معاملہ سامنے آ جائے گا۔ نگران حکومت کے لیے نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نوٹیفائی کر دیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کو اوکے کر دیتی ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر آپ مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول جائیں سال 2023 میں انتخابات نہیں ہو رہے، 2024 کا سوچیں، اور 24 کے اوپر بھی سوالیہ نشان موجود ہے، کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ بیانات ایون جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر نومبر میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر اگلے 2 سال انتخاب نہیں ہوتے دیکھ رہا، اور 10 سال بھی انتخابات نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سارا معاملہ معاشی فیصلے وہ کر سکتے ہیں، تو وہ اگر نگران حکومت جب آ کر کرے گی تو پھر ایک منتخب جمہوری حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے جناب اس وقت کی خبر سب سے بڑی وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار اسلام آباد سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔